Anjir, kakak lagi nang nyapunya ngapain saya dislike kotok ya yang tetangga kena modal. Aing tuh kudu nih tengok tengok kumanya. Aing tuh kudu nih ngapain. Oh, aing aja ide. Hei, ka mana dek? Dia orang ayah beja, perlu kali lah sakit deh memek warung. Buat ke dia ya? Dia ke dia ya? Dia ke dia. Aduh, lain. Geser setik. Geser setik. Aduh, lain setik. Ayo ke dia, geser ke dia. Ke mana ya? Ka warung tadinya. Oh, masuk ate ka warung mah? Sebentar kayak naon. Lain aya perluan lasok di si rusuk mah ka warung mah. Rusuk tadi. Gigi. Aduh, nya. Lumayan aing geus kudu ngepel. Oh, jam teh aya wae.